Hola, les habla Iván Méndez, pastor de Nuevo Amanecer Toronto, y les invito a escuchar esta enseñanza en la cual recibirás principios prácticos para que tu vida sea transformada y puedas vivir y recibir cada una de las promesas que están en la palabra de Dios. Bueno, hoy vamos a hablar de la familia, Today we're going to talk about family, el plan. the plan. Una vez hablando con el pastor Dennis, One time I was speaking to Pastor Dennis cuando estamos en Warner, en la bodega, when we were at Gurney nos pusimos a hablar de la Biblia. and we were talking about the Bible. Y él dijo algo que desde eso me cautivó mucho lo que él dijo. And he said something that really caught my attention. Él dijo en ese momento And he said at that moment que la Biblia es como una novela, that the Bible is like this novel desde Génesis hasta Apocalipsis. from Genesis to Revelations. Y entonces algunos hemos visto Betty la Fea, Or like a soap opera. And una que otra novela de México, some of us have seen Ugly Betty or some of the Mexican o de novelas. Venezuela, o de diferentes Or- lugares. Or from Venezuela or Days of Our Lives or something like that. Y siempre hay un galán And there's always this guy y siempre hay una muchacha humilde that he's really good looking and rich, Que no and there's tenía- also a humble girl que no tenía preparación that she didn't have any preparation, that she's really poor. y en 2 años termina siendo la CEO de una empresa multinacional. And in 2 years she is the owner of a multinational company. Bueno, en nuestra novela de la que vamos a hablar hoy In our soap opera, the one that we're going to talk about today, es la familia, is the family, es el centro de la historia de la Biblia, which is the center of the story of the Bible. porque Dios creó a un hombre y a una mujer Because God created men and women con un propósito muy claro, with a very clear purpose, era mostrar su imagen y semejanza. which is to show His image and likeness. Dice, la familia es el plan de expansión, permítame los ojos claramente, de Dios para llevar su plan en la tierra. It says family is the plan of expansion of God to do His plan on earth. Y comenzamos con un versículo que casi nunca usamos aquí en la iglesia, es Génesis 1:28. And we're starting with this verse that we never talk about here at church, which is Genesis 1:28. Luego Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos, multiplíquense, llenen la tierra, gobiernen sobre ella, reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. And Genesis 1:28 says, "Then God blessed them with the following words: Be fruitful and multiply, fill the earth and rule over it. Reign over the fish of the sea, the birds in the sky, and all the animals that run on the ground." Expansión significa extensión, agrandamiento, dilatación, crecimiento, desarrollo, dispersión, difusión, propagación y divulgación. So, expansion means extension, enlargement, dilation, growth, development, dispersion, dissemination, propagation, and dissemination. Ese es el plan de Dios. And this is what God's plan Y el is. plan del enemigo es contracción, reducción y encogimiento. And the enemy's plan is contraction, reduction, and shrinkage. Entonces vamos a hacer una separación de varias familias So we're going to talk about different families. para poder explicar el libreto de la novela de Dios. And we're going to explain the book of the novel of God. Entonces dice, Dios God's separó story. para formar su plan, a demostrar su imagen al hombre como rey y sacerdote de su casa. So God separated men to show His image as the priest of the home. A la esposa o mujer como la ayuda idónea o el gran complemento. So the wife is the helpmeet or the great complement. Y eso es una necesidad mutua para ser uno. And this is when they come together to be one. El hogar es el lugar más seguro que fue creado para crecer, planear y formar las generaciones de relevo e impartir a nuestros hijos e hijas como ser esposos o padres. And the home is the safest place that was created in the growth plan to train the kids in the generations and teach them how to be husbands or wives. Bueno, entonces en la Biblia hay muchos ejemplos
And so the Bible has many examples. Y grandes hombres que cometieron errores. And many men great men that had a lot of wrongs. Y aún esos errores están vigentes ahora, si no pregunta a la gente del Middle East. And even those mistakes that they made it back then are still here today, if not as the people in the Middle East. Entonces vamos a hablar de responsabilidad And right now we're going to talk about con responsibility mis actos. with my actions. Comencemos en este presente. So let's start today. En Génesis, Abraham mintió 2 veces. So let's go to Genesis and see where Abraham lied twice. Entonces, mintió claramente He clearly lied. a faraones y a reyes y dijo que era su hermana. He lied twice. He lied to the Pharaoh and kings when he said that his wife, Sarah, was his sister. Eso está en Génesis 10, del 12, del 10 al 20. There, you can find this in Genesis 12, 10 to 20, Y eso ocurrió en Egipto. and this happened in Egypt. Y el segundo fue en Génesis 20, And the second time was Genesis 20, del 1 al 18. 1 in Gerar. 18 in Gerar. Y la mentira siguió a la siguiente generación. And the lie kept going to the next generation. Y a Isaac le pasó lo mismo con Rebeca. And the same thing happened with Isaac and Rebekah. Y dijo también que era la hermana. And Isaac also said that she was his sister. O sea, muy recursivo el hombre. So he was very resourceful. Y en esa misma línea generacional, And in that same generational line, Jacob Jacob, engañó a su papá he deceived his father, y también fue engañado por su suegro. and he was also deceived by his father-in-law. Y su generación siguiente And his next generation también engañó y mintió. also deceived and lied. Hay muchos, nosotros venimos de un país, venimos de una parte del mundo bien complicada. We come for a part of the world that is a little complicated. Por eso muchos de nosotros estamos aquí. Because this is the reason why many of us are here. Pero eso viene no de ahora ni hace 20 años, sino hace algo así como 500 y algo de años. But this is not just happening now or maybe 20 years. It's been happening for 20 years. It's been happening for over 500 years. Y lo tenemos muy claro generacionalmente, ¿qué ha pasado? And we have it very clear when it comes to the generations, what's happened. Si miramos de México, del río Bravo hacia abajo hasta la Patagonia en Argentina, If we look at it from the Great River up to Patagonia in Argentina, vemos que los países son conflictivos, we see that there's a lot of conflict in the countries. muerte, There's a lot of death, abandono, abandonment, injusticia, injustice, pobreza, poverty, etcétera, 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 y cada and so etcétera es on. peor. And every time it gets worse and worse. Y miramos Norteamérica, And we look at North America. donde mucha gente dice que el sol brilla más y Dios está aquí a favor de ellos. And when many people say that the sun shines brighter and that God is in their favor. Y vemos países prósperos, And we see countries that are prosperous, influyentes, that are influential, con menos recursos o más recursos que en Sudamérica, pero más aprovechados. with less or perhaps more resources than South America, but they have actually taken advantage of the resources that they have. ¿Por qué sucedió esto? Why did this happen? El pastor Iván alguna vez nos predicó referente a esto Pastor Ivan once taught us about this, y tiene todo el sentido común and it makes so much sense lo que él nos enseñó. what he was teaching. Cuando los españoles llegaban a América, When the Spaniards came to America, muchos de ellos eran problemas penales de comportamiento. many of them had problems with their behavior, and they were they were taken from jail and brought to America. Claro, los pusieron en barcos porque sin saber para dónde iban, si se moría, pues que se mueran esto, no gente buena, ¿no? And they Decían, put them in the boats because they didn't know where they were going. So if somebody died, it didn't matter if they died because they weren't good people. se cree que por cada español It's believed that for every Spanish man, quedaron 7 hijos bastardos o there was about 7 bastard children de left diferentes behind mujeres from indígenas. different indigenous women.
La diferencia en Norteamérica, ¿cuál fue? What was the difference in North America? Que aquí llegaron familias a colonizar That families came to colonize North America. y muchos de ellos llegaron con la palabra de Dios. And many of them came with the word of God. Se ha ido degenerando un poco el modelo, The model has been degenerating through the years, pero todo fue fundamentado but everything was founded en la palabra in the word of God. y se ama a Dios. And God is loved. Entonces, si miramos generacionalmente, So if we look generationally, vemos un problema muy tangible. we see a very tangible problem. Los que lo hicieron mal, Those who did it the wrong way, pues hemos recogido el fruto y muchos de nosotros somos parte de eso. many of us are part or have been reaping the fruit of those things that they did. Lo hicieron en orden o lo quisieron hacer mejor, Those who did it the right way or did it try to do it the right way. está Canadá y Estados Unidos, We have Canada and the United que States. tienen más bendición, son más seguros. That perhaps they're a little more secure or they have more blessing. Obviamente hay algo de injusticia Of course, there's some injustice y otras cosas, and other things, pero siguen siendo mejores países. but they have become countries that are greater. No porque tengan más recursos, It's not even because they have more resources, sino porque hay algo generacional but because there is something that it comes from generations, something generational que está a favor de este lado del mundo. that is in their favor, in our favor. La familia que construye. What does family build? En el libro de Nehemías, In the book of Nehemiah, en el capítulo 3, in chapter 3, Dios da una estrategia God gives us a strategy, or He gives a y strategy. ellos van a reconstruir a Jerusalén. Because they're reconstructing the walls of Jerusalem. Por favor, si leo mucho, perdóname, parece que estoy un poquito nervioso. If I read a lot, please forgive me, I'm a little nervous. Y la estrategia fue And the strategy was comenzar a construir cada sector de la muralla de Jerusalén to start building the walls of Jerusalem usando familias, using families, la unidad. unity. Y Dios le dio ese plan a Nehemías junto con los sacerdotes, And God gave this plan to Nehemiah alongside the priests. y algo que pasó casi 70 años sin que cambiara, And something that lasted almost 70 years without any change, con una estrategia without this, with this strategy, usando la materia prima de Dios, using God's materials, es que la familia which is family. se construyó en muy pocos días They built it in very little time. y Dios dio la victoria. And God gave the victory. Ahora, So now, ¿qué estamos construyendo? what are we building? ¿Qué estamos haciendo? What are we doing? Ahorita la pastora Juanita Pastor Juanita was saying oró por cada hombre que está en Alberta o en las montañas, en la frontera con British Columbia. she was praying for the men that are in the border of Alberta and British Columbia. Y una de las cosas que están construyendo ellos And one thing that they're building there, es carácter, they're building their es character, identidad, identity, es propósito, purpose, es provisión. provision. Porque muchos hombres, Because many men, por muchos años, for many years, les parece muy difícil they think that it's really difficult tener una familia. to have a family. Hay muchos hombres There's many men que no quieren tener familia, that don't want to have a family. no quieren tener compromiso, They don't want to have a commitment. quieren vivir solteros, They want to live on their own. pero hay algo que Dios está levantando en esta generación, sobre todo en Nuevo Amanecer. There is something that God is raising up in this generation, especially here in New Rising. Y hablo de Nuevo Amanecer porque es la iglesia donde estoy. And I'm talking about New Rising because it's the church that I'm in. Es levantar esa imagen, Is to raise up that image. es volver al lugar que Dios quiere que tomemos nosotros como sacerdotes. It's for us to go back to that place that God wants us to take, the place of priests. Porque tenemos una obligación muy grande. Because we have that huge commitment, that command. Y es ser quienes sanamos la tierra. And that Es quienes sanamos la tierra. Es quienes sanamos. and we are the ones that heal the land. Sorry. Parece que es algo muy arrogante, ¿cierto? And that sounds very arrogant, Que una right? iglesia en Toronto That a church in Toronto vaya a hacer eso.
is going to do that. Y es sí y no, And it's yes and no. porque tenemos a Dios como a favor. Because we have God in our favor. Entonces tenemos algo de qué decir que somos capaces. And we have this to say, yes, we'll be able to do it. Tenemos una estrategia, We have a strategy volver a tener la identidad de hijos de Dios. to have the identity of children of God back. Y eso es muy importante, And that is very important. porque yo conozco hombres de 55 añitos, Because I know men that are 55 years old. pobrecitos ellos chiquitos, They're very young at 55. que les duele pagar el mortgage. That it actually pains them to pay the mortgage. Es injusto It is unjust que cada mes that every month me toque pagar biles. I will have to pay these bills. Me parece injusto y hago pataletas It's not even fair, and I throw a tantrum cuando tengo que echar gasolina y cada vez sube más. when I have to put gas, and every time it goes up and up Y more. muchos de estos niños And many of these dicen que boys ellos no nacieron para eso. say that they weren't born for Ellos nacieron para ser this, felices. that they were born to be happy. ¿Se imagina la familia? ¿Se imagina un niño de 5, 10, 15 años viendo al papi haciendo pataleta por eso? Imagine a boy 5, 10, 15 years old looking at his dad throwing a tantrum because of this. Por eso es que los médicos This- y los laboratorios But the doctors and the laboratories, están millonarios this is why they're millionaires. recetando pasta para la ansiedad, Because they're giving you pills for anxiety, para el estrés, for stress. porque los papis Because parents, están asustados, because the dads are porque scared. ellos quieren ser felices. Because they want to be happy. Entonces yo he preguntado a muchos de ellos, So I've been asking a lot of them, ¿por qué tuviste hijos? so why did you have children then? Ah, porque Dios lo dice. Oh, because God says so. Pero ¿cómo así que Dios lo dice y estás asustado si Dios te lo dio? And what do you mean you're scared and you said God said it, but God was the one that gave them to you? Porque muchos querían ser felices, Because many of them wanted to be happy, pero no han entendido but they have not understood la responsabilidad. the responsibility tenemos. that we have. Estamos creando una generación como Latinoamérica We're bringing up a generation like Latin America o Norteamérica, or like North America con principios. with principles. Entonces, necesitamos familias sanas. So we need healthy families. Cuando empezamos nuestro matrimonio, When we started our marriage, muchos llegamos con 5 maletas, many of us came with like 5 bags, pero no maletas físicas, but not physical bags, sino un equipaje que traemos de nuestra casa. but a burden or some bags that we bring from our home, spiritual ones. Y es aquí donde comienza lo interesante de la novela, And this is what the good thing of the soap opera starts. porque muchos fuimos criados por padres Because many of us were brought up by parents, o por padres solteros en algunos casos, maybe single mother, single father, que no nos enseñaron principios claros. and they didn't teach us clear principles. Y entonces, como aquel niño de 53 años porque tiene que pagar mortgage, se pone bravito, And because this kid, a 55-year-old kid, when he has to pay the mortgage, he gets mad. algunos creíamos que teníamos mujer y teníamos la libertad de seguir nuestra vida en la calle. Many of us thought that we were going to have a woman and then we would have the same freedom to go and be outside. Quizás a muy poquito les pasó eso, Maybe very little of you went through this, o muchas esposas or many wives, siguieron pensando que todas estaban solteras they still thought that they were single, y teníamos un partner and we had a o partner, teníamos un roommate or we had a roommate con derechos, obviamente, ¿no? with benefits. Y resulta que en Juan 10:10 dice que Satanás vino a matar, destruir, robar todo lo que Dios quiere hacer en el hombre. And in John 10:10, the word says that Satan came to kill, steal, and destroy. Pero la mejor parte de esto And the best part about this es la segunda parte de ese versículo. is the second part of this verse. Pero Dios vino a dar vida y vida en And abundancia. it says, "But I came, my purpose is to give life and abundant life." Y entonces con esas maletas que traemos,
And so with this baggage that we bring, necesitamos ayuda. we need help. Y entonces la familia comienza a extenderse. And so the family starts to extend. Y los que por bendición estamos en un lugar como este, en una iglesia, And by the blessing of God, some of us are here at a place like this. comenzamos en un proceso. We start a process. Obviamente si dejamos, ¿no? And if we allow it, of course. Y comienza el proceso de reconocer, And the process of recognizing de cambiar or acknowledging and changing y de hacer cambios radicales. and to do radical changes starts. Algunos dirán, And so many of you may ask, yo no tuve ese problema. or you say, I didn't have that problem. Ahorita viene ahora por nosotros, por favor. And if you say that, please come and pray for us at the end. Porque independiente de la familia donde nos criamos, Because independently of the family that you were brought up in, siempre es necesario hacer cambios. because there's always necessary for changes to happen. Y nuestras falencias como personas And our mistakes are people, our failures are nos hace una people. pareja disfuncional. Sometimes makes us a couple that is dysfunctional. Entonces es necesario tener familias con quien caminar, So it's necessary for us to have families to walk with, con quien andar. families that we can grow together with. Cuando Vanessa y yo llegamos a esta iglesia, When my wife Vanessa and I came to this church, nosotros veníamos de Estados Unidos, we were coming from the States, pero veníamos de una vida muy disfuncional en nuestros padres, yo me crié fue con mis abuelos. I was brought up with my grandparents, so our families and our lives were very dysfunctional. Entonces, por cosas de la vida, And because of things that happened, nuestros hijos estuvieron un tiempo solos en Colombia, our children have to grow up for a time alone in Colombia. pero después nos dio la oportunidad de estar todos unidos como familia. And then we had the opportunity to be back together as a family. Y cuando Ana, mi hija, llegó a Estados Unidos And when Anna, my daughter, came to the States, y mi hijo menor llegó aquí, and my younger son came here, un día me levanté a desayunar un domingo and I got up on a Sunday morning to eat breakfast con un hambre de esas de locos. because I was really hungry. Y cuando me voy a sentar, And when I was about to sit, veo en la mesa sentada a Vanessa, I saw that Vanessa was sitting at the table already, Ana y Sergio. and Anna and Sergio were already sitting there. Y yo me iba a sentar y el Señor me habló And I was about to sit, and the Lord spoke to me. y me preguntó algo que muchos dirán que cómo llegué a esa conclusión. And he asked me something, and many of you will ask me, how did you get to that conclusion? Me dijo, ¿tú sabes cómo ser papá? And he said, do you know how to be a father? Y me quedé mirándolos a ellos And I just stood there looking at them, y se me quitó el hambre. and that's it. My hunger went away. Y me entró un estrés. And I started with this stress. Te miré a Vanessa. And so I looked at Vanessa, ¿Y sabes cómo ser esposo? and then he said, do you know how to be a husband? No salía a correr And I didn't go running. I didn't start running porque estaba en invierno, estaba haciendo un because friazo. it was during the winter and it was really cold out. Pero ese día tuve la necesidad But that day I had the need de buscar gente que me enseñara. to seek for people that would teach me. Obviamente me pegué a mis pastores Méndez, Of course, I went and I got really close to the Mendes pastors, miraba a Jorge y a Patricia, Patricia and Jorge, a otros matrimonios que había en el momento en la iglesia, other marriages that were here at the church. y de cada uno comencé a aprender, And from each one of them, I started learning something porque yo no sabía. because I didn't know. Y está bien reconocer que no sabemos, que no podemos. And it's okay for us to recognize and acknowledge that we can't do it. Pero así como muchos se dan cuenta que después de casados tienen que pagar biles, And just in the same way that many find out that after they get married, they have to pay their own bills. y después me di que mis hijos ya con 15 y 14 años me di cuenta que no sabía cómo era el papá de ellos. And after my kids were already 14, 15 years old, I realized that I didn't know how to be their dad. Y entonces aquí es donde la novela se pone maluca. And this is where the soap opera gets nasty. Porque cuando tú no sabes cómo hacerlo, Because when you don't know how to do it, por donde se toque, it doesn't matter how you look at o or por, touch donde, it, o por donde se haga algo, or where you try to do something, en vez de sumar, instead of adding, resta. you're going to subtract. Te hay más frustración.
You're going to have more frustration. Entonces entran los problemas con la esposa, So now you have problems with your wife que tú eres muy brusco. because you're too rough. Oh, no, es que tú tienes que ser más cariñoso. Oh no, it's because you have to be more gentle. Es que tú tienes que pasar más tiempo con los muchachos. Oh no, you have to spend more time with the kids. Mire, a mí me pasan un balón de fútbol. Listen, you give me a soccer ball. Aquí la niña que viene de Colombia es excelente jugando. The young lady that we have here from Colombia, she's excellent playing soccer. Y pone el balón de fútbol aquí And you put the soccer ball here, y el balón solo me saca. Soy terrible. The ball just takes me Pero out because I'm el terrible. Caín del fútbol, I malísimo, am the Cain of soccer pésimo. because I'm really Entonces bad. yo decía, a mi hijo le gusta el fútbol. And I said, my son likes soccer, Pucha, pero yo no sé ni patear. but I don't even know how to kick. Le gusta la bicicleta, He likes to bike, pero me ha lastimado una pierna y no puede hacer mucha bicicleta. but I had hurt my foot, so I couldn't go on the bike. ¿Le gusta ir al cine? No. He likes to go to the movies, no. Entonces fue un proceso So it was a process, de aprender, a learning process. pero encontré una familia sana. But I found a healthy family, Y esa familia sana and that healthy family me dio la oportunidad de preguntar, allowed me to ask, me dio la oportunidad de llorar, allowed me to cry, me dio la oportunidad de reír con ellos, allowed me to laugh with them, me dio la oportunidad de escuchar estrategias allowed me to listen to strategies y practicarlas. and to practice them. Me dio la oportunidad de hacer lo que yo no quería hacer, como jugar fútbol. And it gave me the opportunity of doing what I didn't want to do, like playing soccer. Claro que no jugué delante de mis hijos para que no se avergonzaran. I didn't play in front of my kids so they didn't get embarrassed. Malo, Dios I'm mío. really, really bad. Entonces, pero fue necesario buscar eso. But it was necessary to seek this, to look for this. Muchos de nosotros somos cristianos por generaciones, Many of us are generational Christians. otros hemos llegado por trituración, Many of us have come here ¿Qué es mi because caso? of breakage, que es mi caso, y yo no sabía cómo, crushing, that's the word. y no sabíamos cómo, mi esposa y yo, cómo hacer que todo funcionara. And my wife and I didn't know how to make things work. Pero nos dimos cuenta que por más que intentáramos, But we realized that it didn't matter how much we tried, no éramos capaces, we couldn't do it porque estábamos rotos. because we were broken. Y una familia rota And a broken family es una familia que maldice, is a family that curses. porque las posibilidades que fracasen Because the possibilities of this failing, son todas. it has all the possibilities to fail. Dice que las estadísticas dicen And statistics say que entre más matrimonios divorciados haya en un área, that the more divorced couples or marriages are in an area, en una ciudad, in a city, se considera que hay pobreza, it is alta pobreza. it is considered that there's high levels of poverty in Y that otra part cosa of the que city. comienza a subir en la estadística, And the things that also bring up the statistics or the numbers que los índices de inseguridad aumentan. is that the security and they go higher. Y eso sucede porque hay una familia rota. And this happens because there is a broken Y family. muchos de nosotros, yo no sabía cómo hacerlo. And I'm telling you, I didn't know how to do it. Entonces tuve que meterme en un proceso, And so I started going through a process. caminar con gente, I started walking with people, a pedir perdón, asking for forgiveness, a revelar las verdades, saying my truths, exponerme con mi esposa, to expose myself with my wife. ella exponerse conmigo, She did the same thing with me. poner el matrimonio casi al borde de quebrarlo, de acabarlo, To bring our marriage to the point of almost breaking it. porque Ending era it. la única forma de sanar. Because it was the only way for us to heal. Y todos somos de alguna manera pioneros, And all of us, in a way, are pioneers. sobre todo los que estamos en estos países. And many of us are in these countries. Hay uno que otro que nació aquí, Some have been born here, pero de alguna manera también son hijos de migrantes. but in a way, they're also immigrant children.
y el estar lejos de la familia And being away from family nos hace acercarnos más a la familia de la iglesia. sometimes makes us go closer to a church family. Yo tengo familia aquí I have family here, y me da pena decirlo, yo casi no estoy con ellos, casi nunca. and I'm ashamed to say that I really never with them. Y no porque tenga algo en contra de ellos, al contrario, los amo mucho. And not because I have something against them, because in the contrary, I love them very much. Pero estoy tan envuelto con esta familia de la iglesia But I'm so involved with this family here at church y con lo que hay que construir, and what we have to build, que mi tiempo that my time y el tiempo de muchos de ustedes and the time of many of you, lo pasamos juntos. we spend it together. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, In the book of Acts, en el capítulo 2, versículo del 44 al 47, in chapter 2, verses 44 to 47, dicen, todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Así mejor. Vendían sus propiedades y posesiones, compartían el dinero con aquellos en necesidad. Adoraban juntos en el templo cada día, se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. Todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Y cada día el Señor agregaba a esa comunidad, una comunidad llena de familia, obviamente, a esa comunidad cristiana, a los que iban siendo salvos. and it says in Acts 2, 44 to 47, and all the believers met together in one place and shared everything they had. They sold their property and possessions and shared the money with those in need. They worshiped together at the temple each day, met in homes for the Lord's Supper, and shared their meals with great joy and generosity, all the while praising God and enjoying the goodwill and of all the people. And each day the Lord added to their fellowship those who were being saved. Nuestra segunda familia grande es la iglesia. Our second big family is the church. Y en esta familia estamos seguros. And in this family we are secure. Podemos compartir cosas, We can share things, abrir nuestro corazón, we can open our hearts, sanar, we can heal, podemos dejar a nuestros hijos, we can actually leave our children, conseguirle esposa o esposa a alguno de nuestros hijos, find a wife or a husband for any of our children, porque muchos de ellos tenemos la misma identidad, creemos en lo mismo. because many of them have the same identity, we believe in the same thing. Crear comunidad We create community en todo lo que hacemos. in all the things that we do. Nos falta Are we lacking? bastante, Yes. pero hay algo que sí le agrego a muchos de ustedes, But I do add something, que estamos haciendo lo posible and that we all doing what para cada vez we can mejorar, to better para ourselves, ver cada vez cambiar, to change things, para cada vez hacer las cosas mejores. to do things better each time. Entonces, ¿cómo hacerlo? So how do we do it? La sugerencia es buscar sanidad. The suggestion is seek healing. ¿Qué es sanidad? What is healing? Es perdonar Is to forgive, y arrepentirse, is to repent, pero buscar ayuda but seek help, porque es necesario caminar con alguien de forma personal. because it's necessary for us to work with someone in a personal Entonces basis. somos un matrimonio Because we are a marriage y hay hijos. and there's children. Entonces necesitamos buscar a un matrimonio sano que camine con nosotros. We have to seek a healthy marriage that is going to walk Pero alongside us. necesitamos también que nuestros hijos estén caminando en un lugar sano. But we also need a place for our children to walk in a healthy way. Y algo que admiro mucho de esta iglesia And something that I really admire about this church es el grupo de jóvenes que hay, is the youth group that we el have, liderazgo que se ha formado. the leadership that has been formed. Porque no solo vienen a jugar Because they don't just come to play o a pasar un tiempo or to juntos spend a good time together o ir a cine o cualquier otra cosa, or to go to the movies or do anything else. sino que les enseñan hasta cuánto cuesta sostener una casa. But they also teach them how much what it costs for them to uphold their household. Para que no haya sorpresa, So ¿cierto, Pastora Juanita?
surprises que después digan, ah caramba, yo no sabía que esto había que pagar el agua, la luz, el teléfono. so that they cannot say that, oh man, I didn't know that I had to pay this, the bills, the phone, the water bill. El ser vulnerable To be vulnerable nos ayuda a quitar la autoridad a Satanás. helps us to take authority from Satan. El libro de Santiago dice The book of James says que cuando confesamos pecados a otros, that when we confess our sins to others, somos libres. we are free. Y no solo eso. And not Hay just that, sanidad. there is healing. Y entonces, eso es parte de lo que necesitamos hacer So this is part of what we need to do para poder llevar adelante la tierra prometida que Dios nos dio. to be able to take that promised land ahead. El rey David fue un hombre muy apasionado, King David was a man that was very passionate, pero la pastora Juanita ahorita hablaba también del rey Saúl, but Pastor Juanita was also talking about King Saul, y fue un hombre que conquistó muchas cosas. and he was a man that conquered many things. Digamos que David se ganó la popularidad o la fuerza por creer en Dios. Let's say David, he became popular and he had all this strength because he believed in God. Obviamente, tremendo lo que hizo. Because, of course, he was amazing what he did. Pero él tomó un ejército que ya existía. But he took an army that was already there. Saúl no. Saul didn't. Saúl de verdad fue llevado y movido por el Espíritu Santo. Saul was moved by the Holy Spirit. El pastor Víctor predicó hace unos, yo creo que como 2 meses atrás. Pastor Victor preached like 2 months ago. Y hay algo de la historia de estas dos familias que me apasionó mucho de lo que él nos predicó. And he was telling us about the story of these two families, and there was something that I felt very passionate about. Dice que Jesús It says that Jesus ese es hijo de David, is the son de la of King David. descendencia de David. He comes from a descendant of King David. Obviamente sabemos que Jesús es hijo de Dios, ¿no? Now we know that Jesus is the son of God. Pero él nació en la tribu de Judá. So he was born in the lineage of the tribe of Judah. Pero Jesús tenía que haber tenido otros tatarabuelos But Jesus must have had other great-great-grandfathers. y tuvo que haber nacido en la tribu de Benjamín, And he maybe was born in the tribe of Benjamin. porque él tenía que haber sido llamado hijo de Samuel o hijo de Jonathan. Because if he would have been born in the tribe of Benjamin, he would have been called the son of Samuel or the son of Jonathan. Pero por la irresponsabilidad generacional But because of the generational irresponsibility de Samuel, de Saúl, uy, sí, Saul, perdona, qué pena, estoy metiendo en bochincho del fuero Samuel, de Saúl, from Saul, cambió todo. changed everything. El orgullo Because of his pride, no le permitió ver didn't allow him to see que había que rendirse, humillarse ante Dios, reconocer las culpas. that he had to surrender and humble himself before God to recognize his wrongdoing. Y su generación acabó, And his generation ended. terminó. It ended. No hay historia porque está escrito en el libro de Samuel, en Reyes, en varios de los libros. And there's we know their story because it's written in the books of Kings and Samuel. Entonces vamos a hablar directamente ya de nosotros como responsables. But now we're going to talk about ourselves as responsible ones. De quién van a ser hijos o herederos nuestros hijos, qué generación van a tener, qué ADN van a tener. What are our children's children, the generations? What is the DNA that they're going to have? Una de las cosas que mucha gente en un tiempo nos criticó a nosotros como iglesia Many things that were criticized about us as a church. es que decía que nosotros solo nos dedicamos a los matrimonios. It was that we only were working with marriages. Y habían varias madres solteras And there was some single mothers. y varios hombres pues también separados con hijos. And there were some single fathers, so they were separated and they had children. Y yo tuve la oportunidad de hablar con muchos de ellos. And I had the opportunity to talk to many of them. Y yo le decía a ellos, es que es el tiempo, ya que hubo un cambio drástico en tu vida, es tiempo de sanar lo que tienes que sanar. And I would say to them,
I know there was this drastic change in your life, but now is the time to heal the things that you have to heal. Ya que estás sola Because now that you're alone, o solo, or that you're alone, puedes trabajar en lo que te corresponde a ti, en tu sanidad, you can start working in the things that are your part, your healing, y darle un hogar a tu familia. and give a home to your family. Acércate a familias So get close to families que puedan ayudarte con tus hijos, that can help you with your kids, que te puedan dar un apoyo. that can give you some support. También hubo otros, So there was others, desafortunadamente, unfortunately, que quizás muchos han tomado el camino del divorcio. that have taken the path of divorce. Pero la pregunta es, But the question is, ¿de quién era, qué generación cortamos? so what generation are we going to cut with? Y no van a ser herederos de la historia de Dios. What and are they going to be inheritors of the story of God? La reflexión esta noche And the reflection today es que es necesario it is necessary. sanar. It is necessary for us to heal. Es necesario It is very necessary caminar con alguien. for us to walk alongside No someone. importa la edad que tengamos. It doesn't matter how old you are. Y si estamos solteros, And if we're single, o están solteros, perdón, or if you're single, comenzar a trabajar en lo que me corresponde. start working in what is your part in things. Porque yo llegué con 4 maletas y 2 camiones llenas de cosas de mi pasado. Because I brought all this baggage, four bags of baggage and 2 trucks full Pero muchos pueden llegar from things from my past. But many of you can come con los brazos abiertos a comenzar una nueva vida. with open arms to start a new life Y no vivir lo que muchos de nosotros hemos vivido. and not live through the same things that many of us have lived through. No, si hemos renegado en contra de nuestros padres, If we have gone against our parents, es tiempo de arrepentirse, pedir perdón. it's perhaps time to repent Que han and, que han and ask for fallado. forgiveness. Perhaps they have failed, Sí, yes, pero es nuestro deber perdonarlos. but it is our duty to forgive them. Que de pronto nuestra esposa nos fue infiel o cometió un error, no sé, lo que haya pasado. Or perhaps your husband or your wife was unfaithful or they made a mistake. Whatever Es happened, necesario perdonar it is necessary for us to forgive y trabajar en eso. and to work on that. Que tenemos diferencias culturales, como decía la pastora Juanita, That we have different cultural differences. porque nacimos en Colombia, en México, Because we were born in Colombia, Mexico, o nos casamos con una canadiense y somos bien colombianos, bien llevados a nuestro parecer. or we got married with a Canadian person, and then we are really Colombian, and we want our will to be done all the time. Es tiempo de cómo aprender a tras esas diferencias. It's time for us to learn how to work with these differences. A Dios le urge sanar la tierra God is urging for God to y le heal the urge que earth, nosotros nos levantemos. to heal the land, and He wants for us to rise up. Él es un padre que se orgullece de nuestros logros. He is a father that gets happy and He gets proud of our accomplishments. Saca pecho He Cuando- sticks out His chest cuando nuestra hija es condecorada when our daughter is given some achievement. y nos tomamos la foto así, pero la pobre china por ahí, uno aquí con el grado y cae tapando la boca, la cara a la niña, porque estamos orgullosos, ¿cierto? And the kid is there, and you're trying to take a picture, and you're like almost on top of them taking the picture because you're so proud of that. Ese es Dios. And that's how God is. Y el más interesado que nosotros progresemos, And He's so interested for us to go ahead, Es to get Dios. ahead. God is interested el in más that. interesado que nuestros hijos hereden esta tierra, He is interested that our children inherit the earth. es Dios. He is. El más interesado en que sanemos, And who's interested that we healed? es Dios. God is. Y para rematar, And to end, la Biblia dice que la creación the Bible says that the creation clama cries out para que los hijos de Dios se levanten, so that the children of God will rise up. pero no lo podemos hacer solos. But we cannot do it alone. Tenemos que hacerlo en familia. We have to do it as a family.
Yo sé que hablar de matrimonio y de familia es algo un poco complicado I know that talking about marriages and families is a little complicated porque uno sin querer pisa callos. because without wanting you step on someone's toes. Y se lo juro delante de Dios And I tell you this before God. que yo no, lo que menos quiero es que alguien se sienta mal por algo que Dios me pidió el favor que dijera hoy. The least thing I want to do is for you to feel bad for something that God is asking me to say today. Muchos no lo hemos hecho bien en nuestro matrimonio. Because many of us have not done a good job in our Yo marriages. soy uno. Because I'm one of them. Estoy en matrícula provisional, los que no lo entienden. Casi perdí hasta el recreo. Mejor I dicho. almost lost even like recess, like if we were talking about school. Pero muchos tenemos nuestro matrimonio ahorita en una cuerdita. But some of us are walking in a thin line in our marriages. Muchos estamos empezando nuestro matrimonio Some of us are starting our marriages. y no tenemos ni idea cómo hacerlo. And we don't have any idea of what to do. Y ahí entre paréntesis, And in parentheses, también, esos que no saben cómo hacerlo those that don't know how to do it or what to do, son tercos, They're so tercos y stubborn. difíciles que no. they're so difficult. Entonces, todos necesitamos. So we all need. Mi invitación en esta noche es And my invitation here today es que nos pongamos de pie is so that we stand up, y sorry, hagamos una oración, and so that we can do a prayer. porque quizás estamos divorciados, Because perhaps we have gone a quizás el divorce. segundo, tercero, cuarto matrimonio. Perhaps this is your second, third, fourth marriage. Nosotros no somos quien para juzgar. We're not here to judge. Quizás estás separados. Perhaps you're separated. O vuelvo y te digo, quizás nuestro matrimonio esté en el momento más difícil. Or perhaps your marriage is going through the most difficult time. Y hoy Dios quiere restaurar tu casa. And today God wants to restore your home. Yo te digo, si restauró mi corazón, I'm telling you, if He was able to restore my heart, que llegó a un punto de odiar tanto, that it came to a point that I was hating so much, que alguna vez hasta planeé cómo matar a mi papá. that's at a point I also planned how to kill my dad. Y para uno pensar eso, And for you to get to the point and think about this, estaba en un hoyo muy profundo. I was in a really deep hole. También en un momento de mi vida, So there was another point in my life. pensé que yo no me merecía nada, I thought that I didn't deserve anything porque no sabía cómo ser papá. because I didn't know how to be a father. En otro momento de mi vida, Another moment of my life, pensé que no me merecía tener la esposa que tenía, I thought that I didn't deserve the wife that I had por una cantidad de cosas que hice. because of many things that I did. En otro momento de mi vida, In another point of my life, pensé que las finanzas I thought that the finances o lo que vivía financieramente or the things that I was living era el financially, castigo it was a punishment por haber desperdiciado tanta plata en cosas que no Because- construyó mi casa. because I wasted so much money on things that did not edify my home. Pero Dios vino un día a mi vida But God came to my life one y me day dijo, yo and te quiero enseñar. and He said, I want to teach you. Y hoy Dios te está diciendo, And today God is telling you, yo te quiero I enseñar. want to teach you. No sabemos cómo hacerlo, We don't know how to do it. seamos humildes, Let's be humble. preguntemos. Ask. Así como puede empezar con una pregunta de esas, como cuando uno le dice algo a alguien. Tengo un primo You can start with a question like something like this. I have a cousin que no sabe qué hacer con la esposa that he doesn't know what to do with his wife, y sueña que la mata. and he's dreaming about killing her. Puede empezar con una pregunta así si You no can sabe start cómo with abrir su questions corazón. like that if you don't know how to open your heart. O la esposa, tengo una prima Or the wife. I have a cousin que sueña todos los días that she dreams every day que el esposo es abono. that her husband is done. Entonces, si no sabemos cómo hacerlo, preguntemos. So if you don't know how to do it, let's ask. Y perdona que sea tan insistente con lo mismo, And forgive me if I'm being very insistent on the same thing. pero es que cuesta mucho But it's very hard ser vulnerable. to be vulnerable. Me permite que oremos, hagamos una oración de arrepentimiento Would you allow me to do a repentance prayer por no haber sido los esposos, for not being the husbands los hijos, or the children, los padres, parents, los hermanos siblings, o los amigos or the friends que Dios quiere. that God wants?
Pero antes que oremos, les cuento el final de la novela. But before we pray, I'm going to tell you that the end of the soap opera. El bueno triunfó. The good one thrived. Y ese es Jesús. And he triumphed. And Y he el, is Jesus. y el final fue aplazado por 3 días. And the end was stopped for 3 days. It Pero was a pause for 3 days. triunfó. But he triumphed. Y Él nos prometió el triunfo en Él. And he promised the triumph for us as well. La victoria en Él. The victory in him. Y el perdón en Él. And forgiveness in him. Oramos. So let's pray. Repiten conmigo, Señor Jesús. Repeat after me. Jesus, Hoy vengo por mi libre today I come out of my own will. decisión. Out of my own will. Me arrepiento And I make the decision to repent. por los errores que he cometido como hijo, como esposo, en este caso como esposo. I repent from the mistakes that I made as a husband or a wife or a child, Y a te son pido- or a daughter. Y te pido, Señor, And I ask you, Lord, que perdones mi pecado. that you forgive my sin. Dame otra oportunidad, Padre. Give me another chance, Father. Voy a hacer lo posible I'm going to do my best por cambiar el destino, to change the destiny, no solo mío, not just my destiny, sino de mis generaciones. but of my generations. Señor, Lord, en el nombre de Jesús in the name of Jesus, y por el poder de la sangre de Cristo, and by the power of the blood of Christ, le quitamos toda autoridad we take all power que le dimos a Satanás en nuestra vida, that we have given Satan over que our lives, permitimos that we allowed que sus mentiras that his lies fueran una verdad. will becometh truth. Y hoy reconocemos And today we recognize que hemos pecado. that we have sinned. Señor, Lord, sana nuestra tierra, heal our land, sana nuestro matrimonio, heal our marriages, sana el corazón de nosotros como hijos. heal our hearts as children. Ayúdanos a perdonar a nuestros padres. Help us to forgive our parents. Ayúdame a perdonar a mi expareja Help me forgive my old spouse y trae sanidad and bring healing a mi corazón. to my heart. Hoy decido, Señor, Today I decide, Lord, no solo perdonar, not just to forgive, sino también perdonarme but also to forgive myself por los errores que cometí. for the mistakes I've made. Y te doy gracias And I give you thanks porque tú venciste because you conquered y tú me diste la victoria. and you gave me victory. Padre, Father, ayúdame a caminar help me to walk con otros que van un poquito más adelante, with others that are a little bit ahead of me, para que juntos so that together podamos a la tierra we prometida. can see the promised land. Y quizás algún día regresemos a nuestros países, And perhaps one day we'll return to our countries, pero vamos a hacer la diferencia. but we're going to be the difference. Vamos a hacer la luz. We're going to be the light. Vamos a hacer la We're sanidad. going to be the healing. Espíritu Santo, Holy Spirit, saca de nosotros take away from us todo dolor, all the pain, todo espíritu de abandono, any spirit of de abandonment, huerfandad, of orphanage, de infidelidad. of infidelity. Sana nuestra mente, Heal our minds, nuestro corazón, our hearts, nuestro cuerpo. my body. Padre, y háblanos tu verdad And Lord, speak your truth en esta noche in today sobre lo que hemos orado. over what we just prayed for. Oramos para que esta enseñanza llegue muy profundo en tu corazón y produzca fruto, fruto que permanezca, fruto abundante. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram y en Facebook, Nuevo Amanecer TO, en nuestro canal de YouTube Nuevo Amanecer Toronto y también en nuestra página web nuevoamanecer.ca. Bendiciones para todos.